Kimsauru rekau sanak peharaki kini paksita hilata gurega gurka kisa arut as khapanyadi. TV Peru ukam pirusan nasional arus kipanya uta taipira katwa hikwasaraka ukakip kraki nyokancis wakicha urakawa sapakan tatiwa utara kabaro hapur adiraki kau kita nakar hayo brakaha utasir staha ukacha kita nakaru na nakaha pur ane parakta ya dia uragam peha kuliaka saira choke huparusa arut khapharaki jari hichakan tatina gurka kisa kuliaka. Waliki hilata Walter alim punchau kankuna pahpis munas karuna masikuna viernes punchau ñankuna punchau kashanchis ichaqa tukuy munakuy sunquwan napaykusunchis ayllu pachakunapi hayk'añacha kankunamanta llank'aykushankichis wakinqa ñakuna pachakunamantaña ya chakrata llank'anapaq chakrataqa wakiykuchishankichis chayqa riki allillantapuni llapachallamantapuni kallpachakusunchis qhalipta hamuq watapaq uriykunanpaq chakranchikunapas ahinallataq wakinqa ña llank'aypatapi ñachaqa rishankichis llapa kankunapaq hatunapaykuy kunan tutamantapi. Utachakan hamonat hilat kuliakaraka hank eksartu seu hapun sasinwa ya kaparaka hasasik pacawaricha chachas warmis chachas harukaha wawana kasa achachilana kasa awuchana kas takenin piut hasip karakter hanicha buat hank eksartu seu hanyani alwa chakat sartu seu hanyani irnakan sarau hapanyani hilat kuliakaraka ukawa wakis karaki ay barana kas khechona kas takenin pisampi hank aki walwa chakat wa sartu seu hayatip karaktana ukam sasen hakuliaka saira choki ya teura gapu kamaha kallanta hanyani Ajina kachunturachay turanchis Walter ñawpajtaqa aymara rimayninchispi willakuykunata mas arinqa hinaspaña nuqaqa yakuti kamusaq kankunapaq. Urata markamasinaka ukamaha hiwasanaka wakicha wimpi kallanta phanyani. Wasitat sa arut asip khanyani munat hilat kuliakaraka kurha kisa sa sina wal hachaqaw kitarakana ya tiaura kampe kallanta phanyani arequipa sulkasu kitaro kurcha phanyani murata barka masiraka kurhabati ukachaqaw kitarha payiri bakurha bakut asip kakiwa coronavirus usuta keha uchi kabaha tumpe chaqaw kitarha barkachira kaha kim satuka pescani maranita hilirina kawampi kipka sa phanyani bakura kolara kwa katuk asip karaki kurha bapurisa hukampi ya tatasip kakinyani. Amtap haraki wakim satung kimsan warang kapes kapataka hilir hakenakaru bakuna nyataki areki pasul kasuyuna. Uka cakaruste sohtatung pakalkoni warang kabakuna naka puriraki COVID-19 yang khusutaki. Uka nakampisti bakuna harakini wa payakutimpi positung maranita positung pusin maranina kama. Uka kik paraki bakuna urunakasti utharakini wa kitinakaru tehanir bakunapkana hupanakataki. Ya kawa kicabis utharakio kitinakatehanir bakunasipkan hupanakataki. Positung maranit positung pusin maranina kam. Ukast poseur satapaksita kirakio mair pair bakuna katokap hanya pataki. Tumba sulga sunsti kim satung paskani marani nakasti ukamarkana hache atakan utaru makatap harakina ukama bakun kolyaka to kapanya pataki ukaste kim seri bakunaton ukama sutin japharaki kumarain to kapekhteri nakasti yatiani harakiwa ukachaka nakarusti patakat hila kolyeri nakawa sarap harakini bakunanya tekiksasa kun hamati payurua han sait enyampi bakuna harakini ukampiste amuya harakiwa patung kuarang kamar kecil nakaru bakunanya taki. Huancavelica sulka suyurusti proyecto legado ukasti ma planta de oxígeno samay inukanyawa Zacarías Correa Valdivia ukapoyen utarusti aparaki. Akiri samay inukanya yasti angka suyunakatwa alap harakina ukamata ukasti ma pachana patungka yatungkani metros kubikos ukasamananakawa inukarakini. Akiri planta sama inukanyasti alap harakinwa legado hupam paruski patata ukanakasti sulka soy pakintaypitwa may harakina kumarain to kay ministerio ukataypiro. Murata barkamasiraka ya tiaura kampi seranta sip kakinyani masuru saroha kimsatunka peskani waranka pataka ukama AstraZeneca pakura kolaraka wapurt hadiraki. Canada suyo ekenchawi taipitwa akakolara kampeha yarap asip harakitaina. Air Caribe Taibitsti Portanisca Gitaino AstraZeneca vacuna nakaj akamarkaruja. ACL Waranka patak kimsatunka kimsakalkhoni ukataipit port asinka gitaina. Kimsatunka pesqani warank patak dosis khanaka port ankaragitaina. Ukatu kanaksti yatiap harakina minsa taipit khani uha khatas karagitain. Ti khanukasasti Canada pakanchawi taipito yamap asinip haragitaina.
Umar Jacawi Taipita, viceministro Gustavo Rosell Yuspagargarakina. Chitinakas embajada Taipitsti, Ernak Afaragitaina, Uka Marcana. Upanagarusti Paisum Sasina, Kanashkarakina. Akhir bakuna nakas apa ya terakio, kau kira kena katek nerakat bakuna esipkan, ukat han pair bakun katokap kiwan kaweli kamarkan, hupanakatak, kun hemat hupanakas, ya puluranya nakampes ya katok keru sartap harakir, ukat aka bakuna nakas ya kacakar apatas karakir, ukamat pair bakunam, bakunanya tak. Yatias karakin ya kamarkan nagampi samtap haragitaina ukatu kataipita, kolyanakas simpacha purtan karakispa, ukamkik paraki ya katoketsti arhat karakina. Ukat ya katoketsti arhat karakina hilpacha kolenakasti purtankan. Pekenchawit Peru suyun hakatatak sasina kanaktasin karakina. Domingo Rust, balha bakunanaka por enerakinej, pawarankan warankap bakunanaka por enenej, ukat arumantis sohta patak sohta tungkan warank bakunanaka por enerakinej, ukat ukanakampist, balha bakunanaka utharakinej, ukat balha kenakaru bakunap harakiaj. Ukamkik para kiyo kanait askarakina hicha seman tukuyadagija. Machak bakunaton kanagas ut kanyabadaki unyanokas karagitaina akamark pachana. Ukamas satakalta faksitagisti kun jamas am askaragitaina ukatu kanagambi fokas kanyabadakisa. Akasata vaksin tungka posin warangkap ukha kenakar bakunanya munap harakt. Ukam tavirus porinya rakio ukatakist katakio bakunanya rakio. Aruntas karakin markachi dinagaru kun jamas Sinopharm bakunan pichi manchas jafjaragitaina. Ukamkik para kiyo kanait karakino markachi dinagaj hilpacho. Yat jatapjek sasina. Jarka kasinyatak aka COVID-19 nyang josuta. Uchikabaja, Organización Mundial de la Salud, Usata y Pitpacha, Mutle, Maitata, Coronavirus Usuruja, variante de interés ata Ucampiwa, la Kip Harakitaina Ucaparu, la Kita Murat Hilat Cuyocaraka, Curjapati, Colombia, Ucakip Karaki, Ecuador, Suyuracar, Jajancaquiwa, Acantaraki. Mayampi akanyang kausut maitaw inagasti utkakitaina Colombia Marcana. Ukamanagasti chino kafaksin utkaragitaina. Mu kam sutini karagitaina ukat ukawa. Colombia Marcansti sintpach sartarakitaina. Organización Mundial de la Salud Taipita. Inampi yatjatap karagitaina ukanyang kausu maitatsa. Es la variante más dominante. Ukakastampi sintpach Colombia Marcan usupjeja. Ni a pescatun katimsani por ciento juka nagarakpachawa. Ukanagarusti gama kastai argarakija. La segunda variante más importante es la variante gamma. Hank aquí ukanyang kausti piap haragitaina ukat sintpach tart karagitaina. Ukat ukampi kimsiri usutoktawis Colombia Marcan karagitaina. Se ha reportado en 40 países, pero en realidad en Colombia y en Ecuador es Ni donde a positun kamarkanagatpach yatiasin harakina ukat. También una mutación Colombia o que está jamás asociada Ecuador con, suyo no asin pachasti usus karagija. elevación de la respuesta inmune, de los anticuerpos. Anchit kamasti mu nyang kamaitatsti hani kuspach yathadav karagitainti. Han kust awina karusti main apa punispati ukanagata. Utkas karaki majak kasta usunakaru inhatanya takih, kau kha kenakarus katuntas, kau kha kenakarus hiwayas ukanaktok, ukats unyaki penyarakio, bakuna nakas uka usunakarus, kusta eskaspat, uka hanich ukanaktokeh. Yakhamar kanagarusti puri punispati. Peru suyo sapjanyani ukatu kanagats amoitani harakina. Hepayati Awins, Kananchan Nirakio, Instituto Nacional de Salud Ucataipitz, Kimsakal Coporcient, Uka Castanaka Uterakir, Yakanaka Parakio, Ukatmu Castarus Hanira Uñakipata Karakit, Ukat Iñakipatats, Hani Ukayakisin Hamakarakit, Punhamate Hani Delta, Uka Castaus Hamakarakitech. Kananch anif harakin aski karagitainwa uñanakanya. América del Sur chakan sakanyang kamait atata. Uchikabaja, Mirisu pequeña cara echteri paja jutiri maranja pawaranka patunka payani maranja kaujapunesa kulkeja istatareja unai manaraka lutanya dakeja ukwaya tiarakina ukampia tatapayani. Wenjajani ukim sir vicepresidenta Patricia Chirino Socancanat ukakip karagihan warmina karujis achanya kiti aresuina campeo aresopjana. Guido Bellido ministro na kanap ektrepaj presupuesto kolake jotere marataki wakiatat untzanya laiko poret anina. Lo que hoy presentamos Kunateji choro hananchapkt, pekterwarme, uka kolka moyavist, kuna hanualt avinekas hanut patakirakiu, uka kikparak, akasui kusan patakio amuya tarakiaj.
Amtawe kolke kusari usare tanya patak okam ataki era hatasinya pataki era nakawina kas uthanya pataki okaki ukaraki kola kachoranya taki sumala kasinya pataki ukara por el monapre. Ukakik para que kolgenaktok, kunahan walt winaktok, kunahan chakap ap nakawinaktok, ukanakhan uthenya patakirakiyo. Gido bellido nyang kausuru atip sunyauna era katsasin uint ayanina. Kolgest ira katarakio, taken kumaraintok unyhasib hanya pataki. Ukatakis soktaruhit katarakik sabapatakat. Ukamat purirakio patung payan warang, papatak pakalkun warangkan warangkap, ukasolisaru. Ukats amunya tarakio, kimsa warang, kimsa tung payan warangkan warangkap, ukakolgem ira kanyataki. Ukast aganyang hausur sait enyataki. Educación pública satayate chaweswale ya kisinyara ki usasin kanais anina. Kolgeira kawist yatichaw yatakautukits, hitkata tarakio, pa warang, sokta patak patung soktani warangkan warangkap, uka kolgeiro, ukampist takasirakineo, taken pachar, kikpak yana panyataki, kuna yatichaw yatkatawinak, wasitan paptanyataki, uka kikparak yatakanyo tanakarus, kuspachak, kut anyataki. Kolaka waki atak programas sociales yana pawina katwaki aniu pataka patunkim sakal kun warang kan solisaw anem yo wana katake waki ayapharakih ukamhan anem usuni phanya patake eranak aymona preh. Se transferirán Apa ya sirakineo, pusi patak kim sakalaktung kimsan warangkan warangkap, sulkasoy paktirinakaro, ukamat, patak soktatung peskan warang iranakawinak inukap hanya pataki. Hukpach kongresista na karuahan wal amoyo na keparo haitap kanya ni sasaw maitan. Akaso yun iranakawinak kunahan walt winakatutik ukanakast, sinte hacharakio, kunahan walt winakat mahaken utiki hukat sipans. Hukpach kongresista na karuah chamara kachara na karuyana psunyani, ukam niyang kausot pachat mitsunyataki sasaw maitarakenak. Pedro Franque. Kolkea prakaburakata menichop echtereja, susarja kolkeja, hukampi hitkatas kakiniwa. América Latina surakata sipansa, mairankas kakiniwa sasin wasaraki. Kuna pajanti ekonomia taibit vekteristi kamach lurain da taibiru sarkaragitaina. Pedro Franque karanch karagitaina. Kun jamás PBI toqets uñano kaskaragitaina hicha maradagija. Ukamkik paraki yatias karakina, pero suyo kolke toqets kuspach sartkanij. Había leche kansasina. La economía peruana va a seguir. Perusiyon kolgenakast, sarjatas karakineo, akabi alpachan, ukast hitkatarakineo, pusich aka 15% ukaro, ukat sanyas muna paraktano, sasip karaksnao, soktaro hitkatexasaj, ukat hane ukahukama karakit, Ministerio de Economía y Finanzas ukataipitst, kunas, kachatkiwi ranakarakinej. Aka kolqetoqe tamtasti lup iskaragitaino kun jamás gotaypitsti qanach apharakino. Pesqach aka kimsa qalqoni % ukhaw qumar hakawi taypitaki. Hitqat karakispa. Ukamkik parakiwa paqalqch aqallatunkani %. Yatichaw yatiqawi taypitaki. Kumarain toqets uñaki pañawa kisirakij, kunats, kumarain toqet huk ake hitqatarakij, yatichen yataqaw toqet, akham ñanqaws pachanaj, kun hamate hilpachaw hitqatayatarakinj, pawaran qapatunk maranaj, ukats hilaqul qempis churatakiskiw, bakunanak k'atak bakunas ñapatakij. Kamach lurir nagasti hisk'apharaytaina kawkits qolqej mistuspaqsasina. Akanst askiba kisirakiw, qolqe manunak phuqay ñataki, ukamat reforma tributaria, ukamait ñataki, ukampist balhe qolqe mantarakinej, ukats askibachaw irnaqasirakinis, ukakik parak kamach luranyo tataybimpist khusaw irnaqañarakij, ukawa kisirej. Deuda pública manunakats aka markat arsus karakino. Amuit atakaragitaino qepar tañabadakiw América Latina chaqata, hutiri maranakana. Deuda pública sat ukast, hukakirakiw akabi alpachan, ukat FMI ukataipitst, kananchandirakiw, tunkasuyunak taipinkas karaktano, ukamatichast ankasuyunakats, haneu hila manuroj mantaña karakit. Kananch askarakin peqinchawi taipitsti askir naqañaw amtaskaragitaina política taipita. Ukamat funcionarios públicos hupanagasti hansinte qolqenakstuqa pqañabadakis uñano qapharagitaina. Akachakats nanakast, haneu hila qolqej, apaqañaj munapkarak sarnaqawinakan, telefonía ukatuqits, autonaktuqits, kun hamatiya qachaqanakaro peqterinak sarap hanukast, hane business class ukat sarañakarakispat, hanukast iraqat qolqenpikiw sarañarakispaj. Franque Yatias Karakino, presupuesto proyectos de Uñano Cascaragitaino. Sector público Taipitaki, Pawaran Kapatun Kapayan Marataki. Ukasti leyes tributarias, Ukanagats Uñano Cascaragitaina.
Ukamas ukanagampi takapharagita ino pekenjawita ipita. Medidas tributarias ukanagasti askilup y no cascañobadakiwa. Ukamat ukanagam sartkanyataki. Tesoro público sataki ukataipitsa. Naira kataha yatia tanawa. Uchi kabaha hilat kuyakaraka hariwa kura awisa utkarati. Haikakiwa kutiri pa waraka patunka bayani ansasa patunka bayani maranja. Kunalak luz aja takisa kapulisa kolkeja irtatareja ukwa kabachi chihnukanya uta taipinja aruski paparakina. Amuit apjaragitaino anyang kausuta yatichau yatakawita ipita. Reactivación económica. Ukamkik parakiwa irnakawinagasti kun jamás jakatas karagispa ukanagat lup is karagitaina. Ukamao proyecto taipita. Presupuesto kun jamás akapawaran kapatun kapayan maratakisti unyano kafkaragitaina. Ukanagatsti yatiapjarakina. Ukamanak kananist afjarakin, fakt afjarakina, kamach luranyuta taipina. Este presupuesto de Acá presupuesto patak tunka pakalkoni waranka warankani solisaneka. Pakalkoch aka sohtani % kanakaw hitha tatagragis panairat. Ugat ukanagan pinanagasti unyana kapharektua. Umar kakawi taipitaki yatichaw yatakawitaki. Ukapayirih wagis karaki hayamaranakaw han kuspacha. Unyana kaskaraki inti. Ugat ukanagasti María Antonieta Agüero Kamach Luririja. Ekinchawinkiri kototaipits hisk askaragitaina. Presupuesto proyecto taipit janiskus jamakaspa. Ukamsu intkaragitaina. En términos generales puedo decir Alpachu ñanocasin presupuesto toquetsti satacaragispo sector público taki. Pawaran kapatun kapayan maratakisti, naira maranakamakiskarakiwa. continuista. Ukamkik paraki yakadoquetsti qaranjapjarakino fujimorismo taipita. Kun jamás kolqenakasti toqeyascarakispa ukatukanaks. Maijamsu intapjaragitaina. ¿Por qué se ha reducido? Kunats kolqera kain toqet huk aptayasir. Ya pol rain toqet. Pairist. Ya dichaw ya teqaw toqet. Sentiu hit khatayab kharakir. Kuna toqet uka hit khatayab tarakir. Utanakat utachapkhani. Ya techapkhanit. Uka kuna bono nakaruch chorapkhani. Sigrid Basan Kamach Luriristi uñanok karagitaina. Kun jamponis kolqenakasti Peru suyun hithat karakispa. Anka margana kuintkasina. Ukat kut eyas karagitaina Carlos Anderson. Ukatu kanakampi janis wakt eyas karakispa. Ukams kananch karagitaina. Para este año, para el 2021, Hichamarataki pawaran kapatun kamayan maratakisti Peru suyuja. Tunkach aka pescani % ukau hithat karagispa. Ukamkik paraki amuit askaraki pawaran kapatun kapayan maratakija. Pusich aka kimsakalkoni %. Ukatu kanakampi Peru suyusti nait karagispawa. Yaka markanak uñanokasina jutiri maranakana. Ukatu kanagasti sartenteki karakiwa. Kaniu inamayaki karagiti. Así que lo que tenemos de crecimiento. Qawqa kolqeta hit khatkani. Ukas tuyatas karakiw. Ukamas kuska marakiw ka huin hasir. Hanugat ukas kolqe wasitan pit kut ankas ukamakis karakiw. Akaruski pawinagasti kun jamás amtas karagitaina. Ukat ukanagar jamafok askaragitaina. Ukat ukanagansti presupuesto comisión taipitoa. Uyanokap harakpachani kamach lurainta taipita. Ukat kun jamapunis sapa sectorales toqeyas karakini ukat ukanaks. Yatiap harakpachani. Ukchika baja ba koto hakera kawa. Catedral de Lima, Yupaychaña, Uta Chakau Gitarwa Puch Aparakitaina, Akereja, Perú Suyo Malcuna, Utapara Hakau Gitarwa Hakatasiraki. Policía Payapayara Campeja, Lijua Huchja Hakip Harakina. Akiri Payapayara Caja Caja Caroja, Rochabusa Taucampi Huachuk de Aparakitaina, Kurjama Polisa y Hatasip Kakiñani. Ma qawqa kenakawa chaqwanya kallanta harakina. Kubanakasti, Kamach Lurenyutan, Kachakan Wahakatasi Parakina, Ukatsti, Plaza de Armas Ukachaka Saraimuna Parakina, Hirong Huning, Ukachakrama, Hanukatsti Walha Polisianakao, Kachakanga Parakina, Ukataya Kachakramantanyawa, Takaparakina. Akahamok Unachterinakansti, Unhas Karaktanwa, Polisianakasti, Askiuch Amanchasipana, Hanukatsti, Haniwa Unachterakanakarusti, Sait Enyas Atip Parakinti. Policía Nakarusti, Hanim Yakap Karakinti, Ukamata, Catedral de Lima, Uka Esquina Ujarumanta Parakina, Ukauhatsti, Palacio de Gobierno, Kasti Haka Harakiwa, Ukamahupanakasti, Sintiut Akas Parakina, Ministro Nakan Paktaripa, Guido Ballido Hupasti, Hiskachawaru Nakampiwar Soksasina, Ukamata, Mayakiwar Subharakina, Insurgencia Sasina. Ma qawqak atanaka saraqipansti Said irhakenakasti haniwa unahtasi munapkarakinti uraqiruwa haqutatasi harakina ukatha policianakasti rochawus autumpiwa umampis warhatarakina ukakik paraki gases lacrimógenos ukanakampis hakuntarakinwa
Kepato karusti polisi anakasti ukacakana unaktera kena karusti arksub harakinwa ukamata sintich akwantawitsti usa harakiu ukauhaha. Uchikamaha, Asociación Civil Transparencia, Uxata y Pitpachka Bonatilat Cuyacaraca, Atestado Policial Sata Ukawa Utharaki, Más Sendero Luminoso Taipín Quirita, Kimsa Urura Casarakeri Agosto Pasenja Uranca Yatung Tung Pataka Kimsa Tunka Mayari Maratawa, Ukanasti, Iber Maraví Jupaja, Sintihan Asqua, Lunara Kisapara. Kukatwa, gobierno pequeñchawi taipit jajan kakiwa ambuikip tapjayapa, sasilwa juparakaja, arsune paraki. Juan Alarcón Gutiérrez, Jupawa, atestado policial ukatja, yati jarakina, ukatjepwa ukja, juparakaja, arsune paraki. Ma la pequeñchawi taipinja, maraví, jupasti, kipka, sendero taipinja chicancha sisapanawa, wamanga marca chakau kitanja, sasilwa janancharaki. Yatia Uregampi Seranta Sipkakiyani, Pedro Castillo, Perú, Suyo, Petenchereja, Morat, Hilat, Cuyacaraca, Kipka, Pimes, Ucaragaruja, Jucampi, Yanap Tatascariwa, Chamancha Tascariwa, Suyo Sara, Jucampi, Naira Gataru, Sarta Uraca, Utaya Pataqueja, Sasilwa Sarakina, Ukakip Karakiwa, Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores, Ucata y Pitpacha, Yatist Aurakawa, Utjarakine, Wasitata, Isdaka Uraka, Sarteata, Hanyapataki, Ukakip Kraki, Perusio Sansa, Jukampe, Corte, Otanyapatakeja, Sasinsa Saraki Dawa. Perusio, Ekenchereja, Pusikuti, Cumbre, Pime, APEC 2021, Hacha, Matapi, Winwachigancha, Sirakina. Uchica Baja, Agencia Moody's, Uxata y Pitpachka Morat Hilat, Cuyacaraca, Calificación crediticia Sata Ukajahan Hamawa Aski del Perú Suyusasta Sasilwa Huparakaja Yatiere Paraki. Aski Atatatanakaja Huparaka Amochari Paraki Kurhama Purisa Caja Sasira Hukapi Atatasipka Kiyani. Kamachil Ruñito Taipina, Kananchawina, Kolkenaktoke Ministro, Pedro Frank Hupasti Sarakiwa, Modis Amdawisti, Haniwa Kasuyuna, Kolgerta Yanaktoketsti Hanwalt Exunit Sasina, Akira Agencia Ukasti, Perú Suyurusti Hitakayarakiwa, A3 Ukata, BAA1 Ukaru. Nanakahaskin Kasip Karakt Akasuyun, Kolkenak Irakanyanak Tokit, Nanakasta Kayativist Katukap Harakt, Ukats Hanikusa Karakit, Hanukats, Iranakanyanak Tokit, Kusan Kasip Karakt. Kuna Saimuneja Ukaunyaki Pavija, Agencia Moody's Ukataipitsti Sarakiwa, Politik Taipita Hanchakapir Nakawinaka, Akasuyuna Pamarana, Instituciones Irnakawinakata Hankustatapata, Ukakik Paraki Politik Taipina Hankuspach Irnakatapata, Kun Hemate Ministro Nakarusti Mai Mayawa Maihit Paraki, Ukakik Paraki Ejecutivo, Ukakik Paraki Legislativo Hupanakasti, Hupanakama Kutapisip Haraki, Ukawa Ukamarusti Ucharaki. Alpachuña Kipavitz, Akasuyust Hanis Kusankasp Ukamarakio, Ukat, Aka Peruano Gobierno, Ankasuyut Kolge Mandur Mantanukast, Hila Kolgeru Mistarakinej, Ukasain Mandrakio, Kunapachete Humag, Mawanko Kolge Manyutar Sart, Kolge Maisinyataki, Ukat Humast, Hanpoker Hamax Ukast, Hila Kolgempi Mayip Harakinaptag. Uka Unchawin Pisti, Peru Suyusti Kolgesti Rakaskakispawa, Hanukatsti Kim Sajil Tanka Kirakiwa Halakanyatakiha, Ukamahicha Kutin Puniwa, Peru Suyusti, Hitekaraki, Patun Kamaranakatha. Kolge Irakerinaki Irtirinakast, Mistosip Karakineo, Hatunakat Mistosip Kakineo, Ukat Ukanakampist, $, Kolgesit Hatas Karakispao, Ukakik Paraki, Kolgenak Iranakawinakast Maihtarakispaw. Akatukatste Hanaskiro Porinyatakisti, Kolgenak Tokayat Hadirinakasti, Kananchap Harakiwa, Kolgenak Toke Ministerio Kataipitsti, Kusaw Irnakanyapaksa, Kusaw Amtawinakaw Doranya Paraki, Ukakik Paraki, Consejo Fiscal Ukataipitsti, Kuna Iwahawinakasa, Katukanyapap Harakiwa, Ukamata Kolgenak Toke Politika Naka, Maihtaenyataki. Uchika Baja, Ciro Galvez, Hakaura Gasata, Ministro Pertereja, Coscochacarua, Pucharakira, Turu Marcara Gasara, Pertereja Papiwa, Pupaja, Hakistarakira, Uchika Baja, Kipka, Machu Picchu, Checaro, Puchaya Taqueja, Haukari Purisa, Uxacharo, Habarcache, de Caja, Portapjas Paja, Ukataqueja, Ma Amtawi, Utharakis, Asinsa Sarakinawa. Akiri Wakichausti, Explanada Parque Arqueológico, Sacsayhuamán, Ucachacanwa, Durasirakina. Ministro de Cultura Ciro Galvez Kupasti Cuscusulcasuicama Purirakina, Ukachakana Mama Tapivina Chicanchasiñataki,
akiri matapiwisti arus ki papanyani sarna kawisanak toket ukam sutin jatarakiwa haus ta yapharakino atuno ay yungkir pekterina karo ukakik paraki marka pekterina karo nayak kuna pechkamate ministro ka ukapachans irnakas karakiaw aski chamamp aski wintasis nayatakis tubaki sarakiw akaso yungkir walhakinak marka chirinakat pero sui kusan kanya patak ukat stima chupik chuka chakaru walhakinak kamantap hanya patakisti ministro de cultura hupasti akamaw arsuniraki unyaki pawis teluras karakiw ukat stima amtawis uthirakiw walhakinak mantap hanya patak ukat hichast kauhakin virus hit khatanik uka khananchanyaki utharakik ukas kitinakati ukanak toket unyaki pap hupanakaw khananchani pharakinik kuna pachatakis uka hiatis khasphak hichoro nakaw ukanaka hiatis kharakinik Galvez Herrera hupasti istarakinwa tuno ayunakana kuna hanwal tawinakatutiki ukanaka ukatsti hupasti sarakiwa uka hanwal tawinakasti hukatwa askichasinik sasa ukanakasti sulkasoy pekterinakampi irnakausina ukakik paraki haus erakiwa turismo vivencial uksarte phanyapataki ukamata walhakinakaru katukanyataki kusaya tia wiwa ekota kigurakata hichaha yatkata phanyani murat hilal kuyakaraka Peru susaha maiwa jalante aurakina Uruguay suyuste maiwa jalante arakina Kipka Nacional Eko Anataña Chikau Gitana Aka Lima Marca Chikau Gitana Monatilat Cuyacaraka Renato Tapia Jupawa Maija Jalante Arakina Perú Susatja Uchi Kamaja Walikuswa Jupaja Chanaka Ukatua Jalat Arakina Patunka Pusini Atanaka Nairakata Anatabuena Uchi Kamaja Pescak Atanakatja Uruguay Suyutja Arrascaeta Jupawa Jalante Arakina Monatilat Cuyacaraka Ampi Payiri anata wenja Peru susaha kakiampi maisa jalante apuniñani sasirwa huparakaj anata parakina kuatja haniki wa maisa jalante opkarakiteja Peru susaha anchitaja pesca punto sukamariwa ukatja pakato kotirakwa anat jaraki hicha domingo pesca urunaka sarakeri akiri paksenja Venezuela suyumpiwa anata parakiñani Venezuela suyuja hicha kutenja Argentina suyumpiwa anata rakina Kimswa Argentina suyuja Venezuela suyuruja Ampi Jalante Arakina, Venezuela Anatiriracasti Bayakwa Jalante Aurakitaina. Acá Anatahueja Nacional Eko Anataña Uyutaipi Gitanwa Sarteata Karakini. Ukchi Kamaja Jutirinja Brasil Suyurua Sarja Parakiñani Anatire Gilat Cuyacaraka. Ampi Inacha Atipsupsna Ukapuniwa Aski Karakispa Sasilwa Waljani Nakawa Sapharaki. Ya tiene una campi saranta sipkakiñani hilat kuyakaraka kurhamati eko anataña uyu chekau hitaruja walhanira kau markachina kaja put aprakina ukachakanja Peru eko takiri karu yanap apanyani halat apanyani sasit was aprakina kurhama ponisa akiri ya tewa hayat hata sipkakiñani Mayam pakinagambisti hakist aparaitaina haipachata José Díaz Chacarusti un Jaindegis Port Afjaragitaina. Perú suyo Okota Kirinakasti Chit Afjaragina, Uruguay Okota Kirinakampi. Ukayakansti kun jamás Amtata Karagitaina, Ukatukan jamás Port Afjaragitaina. Estadio Chacarusti, Waljani Port Afjaragitaina, Ukamas Policía Nacional Taipita. Guaranca Sokta Pataganiu Irnaka Afjaragitaina. Upanagasti Chit Afjaragitaina, Amtanakampi. Port Jaindegis. Anchit kamast haneu kun hamatejo manakajo nyapkta akachakast kosa unyatas karakio kun anakatejo chanyaku kanakast uchatas karakio sumpachir nakat ukatichak suya parakt kun hanas kinakas hanut hinyapatak Minsa taipit chik apharagitaina ukamas kwataipit chima chapharagitaina marka chilina karus unchasip hanyabataki ukamas chima jasip hanyabataki ukamatu kachakan stip okodaki wis kaltas karakina Ministerio de Salud Taipitsti Churap Jaragitaina, Kitinagati, Gachacar Sport Afgaragitaina. Upanagarus, Yukanakampisiak Afgaragitaina. Ukamankanst iranakera kanakast utharakio, Upanakast iuhasip karakio, Hakanak Fuspach Unhasip Hanyapatak, Hilpajast Kaukante Hut Asipke Hukahanakan, Hayat Hayankap Hanyapatak, Ukawanchita Habakisirakir. Temperatura subjaragitaina, Ukamas White Askaragitaina. La Pinaca COVID-19 Yang Kausuta. Ukamkik para kiu angka markat hutiri nagarus sunjab haragitaina.
Amta nagarkamop okota kiwimpisti fakta karagitaina. Ukamas takimpach unjatip karaginyani ukamat akanyang. Kepartain takisa. Murata berkapasidaka ukara-kara wayatia urakaha aimara wakichawi taipit pacha hichaha no kanchi supaya karwa katuk apanyani sumakwa kamar aphat hilat kuliakara ukabaha no kanchi sukampi saran tapanyani.